पिला माने तम समस्त को मु स्वागत करुच्ची मो यूट्यूब चैनल को। तो +2 सेकेंड ईयर पिला मानक पई ने आछि बहुत गुरुत्वपूर्ण टिप्स आर्ट्स साइंस एवं कॉमर्स पिला मानक पई। तो पिला माने कौन से गुरुत्वपूर्ण टिप्स टा ना उत्तर जदि परीक्षा रे तमरो न आसिला तेबे कौन करिवो बुझिला। उत्तर जदि न आसिले परीक्षा रे तुमे कौन करिवो उत्तर लिखिबार टिप्स किछि कहिबी तमे जानंतो हला। तो केमती भाव में तुम उत्तर लिखब एवं सबू क्वेश्चन तुम केमती अटेंड कर सबू किछि डिटेल्स करदेवी एवं से पिला केबे भी छाड़ी आसब ना बुझेगा पिला माने बहुत गुरुत्वपूर्ण जानी था परीक्षा रे तुम काम आसो तो 100% मुझे कहि तुम समस्त काम आसब बुझेगा। तो पिला माने देख वीडियो देखिया पूर्व चैनल नुआ थिले सब्सक्राइब कर दियो बेल आइकन को दबाई दियो नुआ नुआ नोटिफिकेशन पाई लाइक शेयर कर दियो बुझेगा। तो पिला चलो स्टार्ट करबा हमें कौन देछि उत्तर न आसले परीक्षा रे कौन करिवे देख प्रथम 1 नंबर पॉइंट कौन देला जदि जदि कौनसी प्रश्नर उत्तर न आसिला तेबे ता उपरे अधिक भाबिबे नहीं माने जदि कौनसी गोटे प्रश्न धर देख से प्रश्नटी प्रथम मन कर से प्रश्नटी प्रथम प्रश्न होइथियो माने 1 नंबर समस्ते धर जाइथियो फास्ट किए सेकेंड टाइम जे एक्स रेगुलर पिला से माने सेकेंड टाइम एग्जाम दउथो तांकर एते नर्वस नथियो किंतु जे फर्स्ट सेमिस्टर कहदिल जे माने फर्स्ट एग्जाम दउथो रेगुलर पिला कथा कहूची तो तमे माने एक्स रेगुलर पिले भी नर्वस हो काले जो एथर कौन हम एग्जाम नर्वस समस्ते नर्वस हो बोर्ड एग्जाम रे तो पिले तमे जाई बसिब आराम से पानी नहीं थी पानी आराम से कौन ना गोटे ढोके पीब पी के बसिब आगे मन को शांत कर रिलैक्स कर तेबे देन क्वेश्चन के तमे जीव तो क्वेश्चन के गले प्रथम प्रश्न तुमको आसीबो किंतु तमे भूली जाइछ तबे तमे कौन करियो पिला माने प्रथम प्रश्न तुमको आसुनी तो किछि सेठी भाबिबनी काहेकिना सेठी जदि भाबिबो तमरा 5 मिनिट पळौची सेठी बुझेला गोटे एमसीक्यू प्रथम दिते प्रथम एमसी क्वेश्चन तो 5 मार्क काटी दो जो सेठी लॉस कर दो ना आसुनी हो तो छाड़ सेटा बुझेला। यदि प्रथम पर्यंत नर्भस मत 1 नंबर क्वेश्चन टा आसिलानी मु कौन करी आगो को एते क्वेश्चन केमती 100 मार्क्स किछि भाबिया नै निश्चिंत आसीबो समस्त को आसीबो बुझेला। तो देख पिले आसिलानी तो तबे ताकू आमे छाड़ी दबा तापरे सेकंड पॉइंट कोन देला पिले सेही प्रश्नटी को छाड़ी आउ एक प्रश्न करे माने से प्रश्न को आमे छाड़ी दबा आउ परवर्ती क्वेश्चन जो जा थिबो प्रश्न तो ताकू आमे करिबा तापरे सेही प्रश्न को करिबो कौन ना सॉरी सबू प्रश्न करिबो छाड़िबो नहीं सबू प्रश्न को तमे करिबो जो 100 मार्क्स रो प्रश्न देथिबो तो सबू प्रश्न पिले करिबो के गोटिए भी छाड़िबो नहीं बुझेला गोटे भीतर तादरे 5 धाड़ी लग तो मु तो जने 1 मार्क दो जे तो हाफ कोठी आसे कि पिला माने हाफ तो निश्चिंत दबो ना नहीं न आसले लिखियो केमती लिखिबो न आसले कहबी सबू देखो तापरे कोन देला जदि कौनसी प्रश्न न आसिला ताकू किंतु पढ़ीच मने पड़ला नहीं तेबे कौन कर जदि कौनसी प्रश्न न आसला कौन करिवो ना जदि कौनसी प्रश्न एथर 2 मार्किया क्वेश्चन आसुनी आई डबल कौन करिवो सेटा तो पढ़ीच तमे सेटा पढ़ीच किंतु मन पड़े कौन करिवो कि 5 मार्किया दे आसिला जदि न आसला कौन कर तो कौन करिवो ना तो ता विषय रे तमे जहा भी पढ़ीच बुझियला। देखो तुमको गोटे 5 मार्क आसिलानी तर तुम पढ़ीच परशुराम भेट ये कौन हम तो टोटाल मन पड़े कौन कर तुम जहाँ ता विषय पढ़ी आराम रे लिखिदब निहाती तुम 5 रु तो तुमको 2 दब कि 2 हाफ दब पिला माने निश्चिंत तुम जहाँ पढ़ीच ताकू आक्चुअली क्वेश्चन जहाँ पढ़ीच मन को जहाँ आसुची तुम निज भाषा लिखि दियो किछि नहीं 2 मार्क आसिलानी तो परशुराम भेट जो भी ये अच्छी परशुराम किए आसिलानी कौन परशुराम तुम सब लिखिदब 2 मार्क तुम 5 मार्क लिखिदब जहाँ तुमको तो 1 मार्क मिल ना नहीं 2 रु हाफ तो मिल टेंशन माने जहाँ न आसो तुम लिखब से विषय तुम लिखिदब 2 मार्क 3 मार्क जा से विषय तुम लिखिदब बुझेगा 5 मार्क कौन तुम लिखब तापरे देख पिला माने जो प्रश्न को प्रथमे छाड़ीच ताकू शेष रे लिखियो माने देख ए प्रथम आमे जो ए प्रश्न को आमे प्रथम प्रश्न मन नथला आमे तले सबु क्वेश्चन
କ'ଣ କରିଦେବା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପରେ ସେଇ ଟାଇମ୍ ହିସାବରେ କରିବା ସବୁ ଆସିଲା ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ଆସୁନି ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ସ୍ପେସ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଏଇଥିରେ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ କରିବା ତାପରେ ତାକୁ ଭାବିକି ତୁମେ ଲେଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ପିଲାମାନେ କହୁଛି ତ ତୁମର ଦେଖିବ ଗୋଟେ MCQ ପଚାରିଲେ ଆନ୍ସର୍ ତୁମକୁ ଆସୁନି ତୁମ 100 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବ ତା ଭିତରେ ବି ସେ ଆନ୍ସର୍ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଏ ବୁଝିହେଲା ମାନେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କି ଦେଇଦିଏ ଯେ ଚାଲାକ ପିଲା ସେ ଜାଣିପାରିବ ହେଲା। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଭଲ କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲା ନିହାତି 28 ପେଜ୍ ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ମାନେ ତୁମେ 32 ପେଜ୍ ଦେଇଥିବ MIL ହଉ ଯେଉଁଥିରେ ବି ହଉ ତୁମେ ନିହାତି 28 ପେଜ୍ ଲେଖିବ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର ପାଠ ଲେଖିବ ବୁଝିହେଲା। ଯଦି ଧର ଦେଖ ତୁମର ପଡ଼ିଛି କ'ଣ କି କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ପଲିଟିକାଲ୍ ସାଇନ୍ସ ଯାହାର ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କି କ'ଣ ତୁମେ ଲେଖ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ହେଇଥିଲା ତୁମେ ପଢ଼ିଛ ତୁମର କ'ଣ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆନ୍ସର୍ଟା ତୁମର ମନେ ପଡ଼ୁନି ହେଲା ତା ବିଷୟରେ କିଛି କିଛି ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଭାରତ ବିଷୟରେ ଲେଖିଦେଇ ଚାଲିଯିବ ମାନେ ଭାରତ ଦେଇଛି ଭାରତ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ ପାକିସ୍ତାନ ତ ଲେଖିଦେବ ନିହାତି ତୁମକୁ 7 ହାଫ୍ରେ ମାର୍କ ତ 3 ଦେବ 3 ତ ଜଣେ ଦେବ ନା ତୁମେ ସେ 7 ହାଫ୍ର 3 ରୁ 4 ପେଜ୍ ଲେଖିବ 3 ତ ମିଳିବ ନା ନାହିଁ କେଉଁଠି ଯଦି ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନା ଆସୁନି କ'ଣ ଲେଖିକି ଭୁଲ ଭାଲ ନା ଏବଂ ତୁମେ ଯେଉଁ ଲେଖିବ କିଛି ବି ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ଲେଖିବନି ବୁଝିଲା ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ତା ଆନ୍ସର୍ ଭାରତ ଦେଇଛି ଭାରତ ବିଷୟରେ ନା ତୁମେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ କ'ଣ ନା ଘର ବିଷୟରେ ଇଏ ବିଷୟରେ ଯାହା ପୁରେଇ ପାରି ଲେଖିଦେବ ସେମିତି ହେଲେ ମାର୍କ କଟିଯିବ ରାଗିକି ତୁମ ମାର୍କ ସବୁ କାଟିଦେବେ ସେମିତି ଲେଖିବ ନାହିଁ। ତ ଯାହା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ ତୁମେ ତାରି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବ ଯଦି ସେ ଆନ୍ସର୍ ପର୍ଟିକୁଲାର ମନେ ନାହିଁ ତା ବିଷୟରେ ଯାହା ତୁମେ ପଢ଼ିଥିବ କିଛି ମନେ ଥିବ ତୁମେ ଲେଖିବ କିଛି ବି ଛାଡ଼ିବନି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁମେ କ'ଣ ପୁରା ବସିବ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି କାହା କଥା ଭାବିବନି ନିହାତି ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଭାବିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁମର କିଛି ମନେ ରହିବ କିଛି ମନେ ରହ 7ରୁ ମୂଳରୁ 0 ପାଇଥାନ୍ତି ତ 1 2 ତ ପାଇବି କିଛି ନାହିଁ ଆଡ଼୍ ହେଇଯିବ ମୋର ବୁଝିହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ ପିଲାଙ୍କୁ ବି ନ ଆସୁଛି ତ ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଟ୍ରାଏ ବି କରୁନାହାନ୍ତି କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଯଦି MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେଉଁଟା ନ ଆସିଲା ଢାବା ବାଡ଼େଇ ଲେଖିଦେବ ଗୋଟେ 1 2 3 4 କ'ଣ ହେବ 1 2 3 4 ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ବେସିକାଲି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବେଶୀ ପଡ଼େ ନା ଆନ୍ସର୍ ପଡ଼େ କ୍ୱଚିତ୍ କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ସେକେଣ୍ଡ ଥାର୍ଡ଼ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବ 1 2 1 2 ତ 4 ଥର 1 2 1 2 1 2 କି 1 2 1 2 1 2 ଯେଉଁଟା ହେବ ସେଇଟା ଲେଖିଦେବ ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇଟା ହେବ ଏଇଟା ହେବନି ବୁଝିହେଲା ଏମିତି କରିକି ତୁମେ କ'ଣ ନା କରିବ ବେସିକାଲି MCQରେ ପ୍ରଥମ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବେସିକାଲି କ'ଣ ଦିଅନ୍ତିନି ବୁଝିହେଲା। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଥିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଯଦି ତୁମକୁ MCQ ତଥାପି ନ ଆସିଲା ତୁମେ ଢାବା ବାଡ଼ି ଗୋଟେ ଲେଖିଦିଅ କିଛି ନାହିଁ ତ ସବୁ ଆସୁଛି ଗୋଟେ ଆସୁନି ଲେଖ ଯଦି ସେଇଟା ବାଇଚାନ୍ସ ସେଇଟା ଢାବା ବାଡ଼ି ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ଲେଖିବ ସବୁ 1 ମାର୍କିଆ ଏଇଟା ଆସିଲାନି କ'ଣ ହେବ କିଛି ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ହେଲେ ତୁମେ ଲେଖିଦେବ ସେଇ ବହିର ଯେଉଁ ବହିର ଯାହା ପଢ଼ିଥିବ ଯେଉଁ ବିଷୟର ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖିଦେବ ଯଦି ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ତ କିଛି ଲେଖିଦେବ କିଛି ନାହିଁ ଢାବା ବାଡ଼ିରେ ଜଣଙ୍କର ଠିକ୍ ହେଇଯାଏ ତୁମର ବି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟିପ୍ସ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଥିଲି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ ପିଲାମାନେ ରହୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ।